Assalamualaikum, salam sejahtera. Sambung bincangan kita untuk soalan nombor 8. Mari kita tengok soalannya. In a photoelectric effect experiment, light of frequency 1.15 times 10 to the power of 15 Hz strikes a metal surface and electrons are emitted immediately. The work function of the metal is 2.3 electron volt. So the work function is 2.3 electron volt. Question A, calculate the threshold frequency of the metal. So info yang diberi, frequency of light is 1.15 times 10 to the power of 15 Hz. Work function is 2.3 electron volt. Okay, kalau kita nak cari threshold frequency, since kita dah ada work function, the relationship between work function and threshold frequency is hash time F threshold frequency lah. Okay, so basically work function is the minimum energy required to emit an electron from a metal. Maka minimum energy required, kita gunakan saja rumus energy H kali F. Tapi F itu mestilah F threshold frequency. Yang itu adalah the minimum frequency required to emit an electron from the surface of the metal. Okay, walau bagaimanapun, kita tak boleh main ganti aja 2.3 dalam equation ni. Nilai H tu adalah nilai constant. Planck constant. Dan tak silap saya, unit dia adalah joule second. Jadi kita kena gunakan unit yang konsisten untuk kira frekuensi dekat sini. Maka work function itu kena terlebih dahulu kita pastikan kita ganti dalam unit electron volt. Unit joule. Okay, yang mana 1 electron volt sama dengan, saya tulislah 1 electron volt is equal to 1.6 times 10 to the power of negative 19 joule. 1 electron volt. Itu adalah relationship yang ada dalam senarai constant. Okay, kalau awak lupa pun awak boleh tengok list of constant, dia ada bagi. Okay, jadi work function sama dengan 2.3 electron volt. Kalau nak tukar pada joule, darabkan saja dengan 1.6 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, sama dengan Planck constant 6.63 times 10 to the power of negative 34. Darab dengan threshold frequency. Okay, so rearrange equation ni untuk cari threshold frequency dan semak sama ada jawapan saya betul ataupun salah. Kita akan dapat 5.55 times 10 to the power of 14 Hz. Markah macam mana? Markah kat sini pengiraannya pun simple saja, tak ada apa yang susah. Dah ada semua info, substitute saja dalam equation, maka markah dia pun simple juga. Ganti jawapan dan unit satu markah. Baik, seterusnya. Soalan B. Calculate the maximum kinetic energy of the photoelectrons. Okay. Work function adalah minimum energy required to emit an electron. Tapi berapakah energi foton yang kita suluh pada metal itu? Okey, yang mana cahaya ataupun foton itu ada frekuensi sama dengan 1.15 darab 10 kuasa 15. Equation ni juga ada dalam senarai rumus, yang mana the maximum kinetic energy of an electron sama dengan energy of the light minus dengan minimum energy required. Okey, dalam senarai rumus mungkin dia tak tulis macam ni. Dia tulis Kmax sama dengan E itu sama dengan HF minus W0. Di sini kita gantikan sajalah info yang kita dah ada. F pun kita dah ada, W0 pun kita dah ada, work function pun kita dah ada. Cuma sekali lagi ingatan saya, unit kena konsisten. Okey, dah dalam unit Planck constant tu ada joule kan, maka semua sekali kita kena gunakan unit joule lah. Okay, so Planck constant 6.63 times 10 to the power of negative 34 times frequency 1.15
times 10 to the power of 15 minus work function 2.3 electron volt. Of course, darabkan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Untuk tukarkan daripada joule. Dan nilai maksimum kinetic energy kita akan dapat dalam joule sama dengan 3.94 darab 10 kuasa negatif 19 joule. So, itu jawapan akhir bagi soalan 8B. Oops. Markah dia di mana? Markah dia apabila kita buat penggantian, dapat gantian satu markah. Dan juga jawapan unit yang betul satu markah. Baik, seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C diminta the stopping potential of the photoelectrons. Okay, the stopping potential of the photoelectrons. Apa dia stopping potential? Stopping potential adalah the minimum value of voltage supaya semua elektron tak sampai pada satu plate lagi ya, pada collector. Okay, so equation dia K max sama dengan E times Vs. Okay, yang mana Vs itu adalah the stopping potential. So kat sini kita dapat Vs is equals to K max over E lah. Okay, so Vs is equals to 3.94 times 10 to the power of negative 19 divided by E adalah charge of electron 1.6 times 10 to the power of negative 19. Dan kita akan dapat the stopping potential is equals to 2.46 volt. Itu jawapan akhir kita bagi soalan C. Markah kat sini pun sebab mudah saja, kita gantikan dalam equation ni saja. Info yang kita dah ada, markah dia pun mudah juga. Gantian dan jawapan serta unit yang betul satu markah. Itu saja untuk soalan nombor 8. Sekian, terima kasih.